बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, इस वक्त में वादी कागान की खूबसूरत और पुरफ़ज़ा मकाम खनिया में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे साथ उमूर कश्मीर के साबिक़ वफाकी वज़ीर और नामवर सियासी शख्सियत सैयद कासिम शाह साहब मौजूद है। उनसे बात करेंगे। जनाब, आप मुझे ये बताएं कि जो सयाह हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं तो उनके बारे में कोई मुख्तसर पैगाम आपका हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ये सड़क बनी है मानसरा से चलास तक, तो ये बड़ी खूबसूरत वैली है वादी कागान। तो ये टूरिस्ट को पता चला तो मुल्क से बाहर भी और मुल्क के अंदर से कराची से लेकर पेशावर तक तमाम लोग जो हैं वो गर्मियों में भी और सर्दियों में भी इस वैली की तरफ रुख करते हैं। जी। एक एक दिन रोड बंद हो जाता है जी। गर्मियों में, क्योंकि वो इंतजामात नहीं हैं हुकूमत की तरफ से जो टूरिज़्म में होने चाहिए थे। मुल्क का सबसे बड़ा ज़रिया रिसोर्स जो ऑफ इनकम है वो टूरिज़्म है कि पाकिस्तान का टूरिज़्म दुनिया में कम नहीं है। मैं वफाकी वज़ीर बेनज़ीर के साथ था। जितना टूरिज़्म के लिए अट्रैक्शन हमारे मुल्क में है जी, शायद किसी दूसरे मुल्क में, समुद्र से लेकर केटू नागा पर्वत तक आप देखें ना, सहूलत न होने के बावजूद आप देखें इस वक्त गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ी हुई। तो टूरिज्म में एक पॉलिसी पहली मर्तबा पाकिस्तान में मैंने दी थी। हमने इनको एक इंडस्ट्री डिक्लेयर किया, उस सब शहरों वाले फ़ायदा उठा गए, लेकिन टूरिज्म के जो इलाके ये हमारी वैली की तरह किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे आपने कहा कि टूरिज़्म को बाकायदा इंडस्ट्री का दर्जा दिया, लेकिन उसके बावजूद पिछले 10-12 साल से हम भी इधर ये 2-3 महीने गुजारने आते हैं, लेकिन यहाँ बालाकोट से लेके नारायण तक, बल्कि बाबू सरटाप तक हम जब जाते हैं तो रोड का वही हाल है। तो क्या NHA वाले या दूसरे जो इदारे ज़िम्मेदार हैं वो क्यों ये दिलचस्पी नहीं लेते? क्योंकि ये रोड भी अल्लाह बख्शे मरहूम जुनैदो साहब और हालात के ज़माने में मैं ही कौमी असम्बली का मेंबर भी था और पाकिस्तान का वज़ीर था। ये वहाँ से निकाह कर हमने NHA को और फिर FWO को दिया। उसके बाद वो जो बना तो आपको पता है कि बादशाह डैम बन रहा है जी, आपको पता है एक बहुत बड़ा टसूब डैम बन रहा है, सुकी किनारी डैम बन रहा है, नीचे बालाकोट का डैम बन रहा है, रसलो रसायन मटेरियल है वो इसी रोड से गुजरता है। वो उन लोगों ने भी जो खरबों रुपए कमाएंगे, और NHA भी एक खड्डा 4-4 साल ये नहीं भरते। तो तुम ज़रीफी तो ये है ना कि इतना खूबसूरत इलाका जी, गवर्नमेंट के रिसोर्स होते हुए और उसको यानी सही ध्यानदारी से न करना, और लोगों को इतनी तकलीफ कि जितनी एनर्जी और लोगों का वक़्त जो ज़ाया होता है वो कौम और मुल्क का ज़ाया होता है। अच्छा जी, ये बताएं, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, तो इस हवाले से मौजूदा मुल्क की जो सियासी सूरत हाल पे मुख्तसर कोई तबसरा आप करें। देखिए, मैं आया हूँ 77 में, बटू था और आखिरी उसका दौर था सियासत में। 79 में मैं चेयरमैन इस ज़िले का, 85 में फिर कौमी असम्बली में गया और फेडरल मिनिस्टर था मैं। तो मैं आज़ाद हैसियत में जीता था। उस वक्त ज़िया-उल हक और जुनैदो साहब ने मुस्लिम लीग को उठाया कि ये फाउंडर जमात है पाकिस्तान बनाने में इसका। तो आगे जाकर आपने देखा मुस्लिम लीग कितनी दड़ों में बटी, तो इससे मैं दिल बर्दाश्त हुआ। फिर मैंने इलेक्शन लड़ा आज़ाद हैसियत में, मैं फिर जीता। मेरे बेटे लड़ा है जी, और वो कामयाब भी हुआ है, MPA बना है। मेरा दूसरा बेटा 8 साल तहसील बालाकोट का नाज़िम रहा है। कि ये जो मौजूदा हालात है ये मैं देख रहा था, मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है कि इस मुल्क में अखलाकियात, इंसानियत, मुल्क और कौम से हमदर्दी बड़े बड़े लोगों में नहीं है, और कौम के अंदर भी ऐसा नासूर आ गया कि कौम वोट अच्छे भले आदमी को नहीं देती, कि वोट अपने ज़मीर को फ़रोख्त करती है। कराची से लेकर आप वहाँ नॉर्दर्न एरिया कश्मीर तक जाए, सही देखे ना तो कोई अच्छे लोगों को ये नहीं लाते। सियासी बसीरत और आपका सियासी तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे आपने फरमाया कि ये लोग जो 1000 से 5000 तक अपने घर का वोट, जब 8-10 वोट वो भेजते हैं, उसके बाद जो कुछ होता है मुल्क में फिर वो गिले शिकवे करते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा नाम इस मुल्क के अंदर अल्लाह के हुक्म से बग़ैर नमूद नुमाइश के हमने
قوم اور ملک کی خدمت کی ہے، اور اس میں یہ جیسے آپ نے کہا کہ بھائی اس وقت تو صورتحال بالکل مختلف ہے نا جی، تو میری بھی دلچسپی اسی لیے ٹوٹ گئی کہ اتنا خوبصورت ملک اور صرف مسلمان، اور انہوں نے ایسی باتیں کی کہ بھائی اب یہ جو بات آپ نے کی کہ بھائی گھر کا ووٹ جب جاتا ہے تو اچھا لیڈر تو پھر پیدا نہیں ہوتا، اور جو لیڈر ہیں پوری دنیا میں پھر اپنے ملک میں بغیر کسی ثبوت کے جتنی ذلت اور رسوائی اور اسلام پرچیاں کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جب ہمارا لیڈر چور ہے تو چھوٹا لیڈر بھی چور ہے، قوم نے ملک کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ ابھی مسیحا کی ضرورت۔ آخری سوال جی آپ سے میں کرتا ہوں، اپنی وادی کے عوام کو سیاسی اعتبار سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جنت میں رہتے ہیں، اس جنت کو انہوں نے اپنے خلفشار سے ان کا کوئی اتحاد نہیں ہے، اور اس وقت بھی جیسے میں نے کہا 3 ڈیم بن رہے ہیں بجلی کے بارے میں، اپنی ترقی کے بارے میں، یہ روڈ ایک جو بنایا گیا تھا، اس کے علاوہ یہ دریا کا دوسرا سائیڈ ہے، یہ دریا کا یہ سائیڈ ہے، آدھی ویلی ادھر ہے آدھی ادھر ہے، کوئی کسی قسم کی اس کے بعد مراعات نہیں ہے، یہ اپنا حقوق نہیں لے سکتے کہ بھائی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پشاور یا اسلام آباد سے پورے ہزارے کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ اس وقت دیکھیں نا تھوڑا عرصہ سوات کا ایک وزیر اعلیٰ آیا، اس نے سوات کو چمکا دیا، بالکل، لیکن اس ویلی میں ہمارے وزیر اعلیٰ بھی آئے، لیکن ہزارہ جو ہے وہ جس نے پاکستان بنانے میں اس کا کلیدی کردار ہے، صوبہ سرحد کو شامل کرنے میں، لیکن آج 74 سال گزرنے کے باوجود کہ تمام ٹیکس کو دیکھیں، ہمارے ساتھ آزاد کشمیر ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے، ناردرن ایریا ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے، مالاکنڈ ڈوین ہے کوئی ٹیکس نہیں، آپ رات کو ادھر ہوٹل پہ رہیں، جس بستر پر سوئیں گے اس کا بھی وہ ٹیکس دیتے ہیں، یہاں کے ڈی اے بنا ہوا ہے وہ بھی ٹیکس لیتا ہے، نیچے آپ بیریئر دیکھیں گے وہ بھی ٹیکس لیتے ہیں، یہ جنگل یہ پانی اللہ کا اور اس علاقے کا ہے، لیکن ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس پہ بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں، جنگل بھی ہمارے ختم ہو گئے، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی اپنی چیز کا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی بھی اتفاق اور اتحاد کر کے جس طرح یہ شریف لوگ ہیں ان کو ایسی خوبصورت ویلی میں خدا گوائے زمین کی قیمت بھی نہیں ملی، نوکری اچھی آج تک کوئی آدمی ان پروجیکٹ میں کوئی اچھا اس علاقے کا آدمی، میں نے اس علاقے کی نمائندگی کرتا ہوں، لیکن کوئی اچھا جاب نہیں ملا، کوئی کنٹریکٹ کسی آدمی کو نہیں ملا۔ یہ تھے جی ہمارے ملک کے نام اور سیاسی شخصیت سید قاسم شاہ صاحب، جو کہ کئی بار قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، وفاقی اور صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ موجودہ حالات کی تناظر میں اور اپنی وادی کاغان